أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. متھے وٹ پاؤ سو تے منہ موڑے سو اس تو جو آیا وہ کول انا تے کن دسیا تینوں شاید وہ پاک ہو جاندا یا نصیحت سندا پھر نفع دیندا انہوں نصیحت سننا. جڑا پرواہ نہیں کردا سو تو او دے مگر پینا ہے تے تیرے سر گناہ نہیں جو او نہیں پاک ہوندا تے جڑا آیا تیرے کول دوڑدا تے او ڈردا ہے سو تو اس تو ہٹ کے دوجے کام رجنا ہے. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. انج نہیں، ضرور قرآن ایک نصیحت ہے. پھر جڑا چاہے یاد رکھے اس نو لکھیا ہوا ہے بڑے شان دے ورکاں وچ اچے ترے ہوئے ستھرے ہتھاں وچ لکھنے والیاں دے عزت داراں نیکاں دے. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. ماریا جائے آدمی کیا ناشکرا ہے. کیڑی چیز دا اس نو پیدا کیتا، ایک بوند دا پیدا کیتا انہوں، پھر مقرر کر دیتی وہ تقدیر، پھر راہ آسان کر دیتا انہوں، پھر ماریا انہوں، پھر قبر وچ دبوایا انہوں، پھر جد چاہے گا اٹھا لے گا انہوں. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انج نہیں، اجے پورا نہیں سو کیتا جو حکم کیتا سی انہوں. ہن ویکھ لے آدمی اپنی خوراک والے جو اساں برایا پانی خوب روڑ کے، پھر اساں چیری زمین پاڑ کے، پھر اساں اگایا اس وچ اناج تے داکھ تے ترکاری تے زیتون تے کھجوراں تے باغ سنگنے تے میوے تے چارہ کم تورن نو تہاڈا تے تہاڈے چوکھراں دا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة फिर जद आवेगा वो चीख चहाड़ा जिस दिन नसेगा मर्द अपने भरा तो ते अपनी मां ते प्यो तो ते अपनी बीवी ते अपने पुत्रां तो हर मर्द दा उन्हां विचों उस दिन ही घा ले जो उन्हें कुछ नहीं सुझन देंदा कई मुंह उस दिन चम चम करदे होणगे हसदे खुशियां करदे ते कई मुंह ने उस दिन जिन्हां उत्ते घट्टा उड़दा होएगा चढ़दी है उन्हां उत्ते कालख ओही ने बेईमान ढीठ